Maayong adlaw pag-usap kaninyong tanan, ako nang gipanawagan ang katawhan o kabataan din sa dugdugan. Ato nang gipapil sa National Learning Camp. 1, 2, 3, go! Alik na diri, apil na NLC. 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 Ako si Melody. Sa National Learning Camp. Daghang salamat. Alik na diri, apil na NLC. Alik na diri, apil na NLC. Alik na diri, apil na NLC. Dili ko dapat mo panon. Daka sa sulod-sulod ito sulod. Akong ipanawagan ang kabataan o mga tinikanan diri sa dugdugan. Lagi kaulaw ka nila, Lutso. Ang kaulaw sila sa iwa. Sayaw. Si makatamak na tayo. Alik na diri, apil na NLC. Alik na diri, apil na NLC. Apil na NLC. Alik na diri, apil na NLC. Alik na diri, apil na NLC. Ang kaulaw sila sa Alik na diri, apil na NLC. Apil na NLC. Alik na diri, apil na NLC. Emergency, emergency. Alik na, apil na. Alik na, apil na. Alik na, apil na NLC. Ano mga bata na yun ha? NLC. Alik na diri, apil na NLC. Alik na diri, apil na NLC. Alik na diri, apil na NLC. Apil na NLC. Emergency, emergency.